Buses were broken when the buses are going to this program activities. But people who are involved only, they will be charged. But people who are not involved, they will not come. People can take the allegation against. Media ini sang di promote ni mulai tidak boleh YTF ke pemilu semua deputation dengan kayo tapi memang assessment kaya ini sang sini di promote hari ini actually service tapi 29 tarik ni kot nanti sini di promote ni sikla sarai tiga amu kayo case bisa अब तो न सुनती नहीं और एस्ट प्रिंट ने सो मेमोरेंडम सब सबमिट किया तेरे डेपुटेशन में ताई से नखा जे चिनी ताई जो नानो लोगों बेल नखा ताई अलगारो को सम सादा हम उन्होंने केस किए ताई ने एरंग किए मैं केस करो चिनी बरो रोनो होए निकले तो मैं गोलाघाटी एरिया चोरीला इस्लाम गंज তাই মোহন পর্যন্ত ওমাইকে 25 বছরের সিপিএম রকমকে শ্রীমানি হ্যাঁ তারপর ইলেকশন চিনি ফুয়াইকে ইলেকশন নাই ও জরাও চিনি প্রমাণে নাই নাই সিকলা সালাইরনো কেস রখনা হই দङ আবো বেলাই খিল সুনা হইরা নিকলাই দङ আমন বাগনা সুংটিনি এসডিপিনি সমর ডেপুটেশন লাইনা পায় আগামী দিন যাতে চিনি উপর এরম মেকে কেস রখলে রই সুনতা কেবেন থং গে আমনো তিনি সুং সালাইগা অরফাই মানজব কেচিনি এক্সএমএলএ শব্দ বর্মা observer Biswajit Burma, the State Secretary PWF Sini Bodoloki Burma, District Secretary Sini Shotna, Thai Block Sini Organizing Secretary Ram Lal Thari, Manjab Pika, Thai Ona Nagaro Natar Manjab Pika, Amuna Sungtine, Bobo Sulupo, Agandi Logo Hekula, so Mane. Nei onai abon nai no klaito semua abon di pramotha di develop abon prosto dia hamiano mago sinai গণতন্ত্র যোগ বা গণতান্ত্রিক ভাবে ন উঠুং কিন্তু হামজাং নং বাইসে যত কিছু নাই জোর বাই জুলুম বাই খাইমিয়া আবো নাংসানাই যারা চিনি সমাজকে চলি দিনাই ন erang amah kai tak kemaira ni kai di sungbo asubu tongla sungbo yakung yak joto ni na tongbo amah klai sung sak soimia opok nang tini partari nam ambat